जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गुरु। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। आज के আমরা শ্রবণ করব 16 নম্বর শ্লোক। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो हन्तो स्तनयोस्ततो दर्शिभिः। অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই, নিত্য বস্তুরও বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শীগণ ইহার প্রকৃত রূপ জানিয়াও পারিয়াছেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। জয় গুরু।